Tamid ingo man si Jesus, way das mga tinaduan din jat luga nagnaranan to Getsemani, idikayan din si kandan to. Unsad ko pakaay, laggon tadasaa. Na, itparuma rin ang si Pedro, si Santiago, way si Juan. Idyaddam din kas lampas na lano, way arayan mabagat kas ginawa rin. Lampas kas lano ko, naimantad patayad, palintatuas ko pakaay, waya ko tinuhan. Na, idpariw bayaw si kandin diat kaunan. Way rutun, idlangkab si kandin diat liwuta way idasa na atid kapakoy, kan na rin at kaukitan idas ko sayan nat inguma kandin. Amoy ko, at kapungan do kas langon, yaad paukita, tad inguman ka sayan. Pero kan na inis id kapi ko, kas ad katuman, kakan na, iddarad-en sa kikaon id kapi. Taidliwad si kandin diat atalon tinaduan din, nakita rin si kandan na nakatinuhan. Kahirin ki Pedro to. Simon, nakatinuhan ka bas? Kan nakawa at pakagaha, na di tinuhan, ahad sakad na oras? Yakaw tinuhan, kakan na, dasako, amay di kod kapiad diat kadpong tasa. Das ginawa raw, at kapian nanay nad pong tamatalong. Pero iddas lawa raw, moment,